நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி படத்துடைய இசையமைப்பாளர் திரு பிஜே அவர்கள் தற்போது படத்தை பற்றியும் அவங்களுடைய அனுபவத்தை பற்றியும் பேசுவாங்க. ഞാൻ മുന്നണി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളല്ല, പിന്നണി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്. വേദിയിലിരിക്കുന്ന എനിക്ക് മലയാളം അറിയുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുക. പക്ഷേ തമിഴ് പടങ്ങൾ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. ഈ എൻ ശ്വാസമേ എന്ന പറഞ്ഞ പടം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഞാൻ വയനാട്ടിലാണുള്ളത്. നീലഗിരിയായിട്ട് അടുത്ത ജില്ലയാണ് വയനാട്, കേരളയിൽ. അപ്പോൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തമിഴ് പടങ്ങൾ ഓടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലാണ്. കാരണം 2 ബോർഡറുള്ളതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ രജനികാന്ത്, വിജയകാന്ത്, അങ്ങനെയുള്ള കമലഹാസൻ, അങ്ങനെയുള്ള അത്രയും ചെറുപ്പത്തൊട്ട് സിനിമകൾ കൂടുതൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും മ്യൂസിക്കിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും എനിക്ക് സംഗീത പഠനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് ഒരു തമിഴ് പടം ചെയ്യണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ സ്ക്രീനിലൊക്കെ ഇവരെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും മ്യൂസിക്കിന് ഒത്തിരി പ്രാധാന്യം തമിഴിലുള്ള നല്ല മനുഷ്യർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിനെ കുറ്റം പറയല്ല, അവിടെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറുടെ പേര് ലാസ്റ്റാണ് വരിക. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ് ഫസ്റ്റ്, പിന്നെയാണ് സിംഗേഴ്സ് വരിക. എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഈ മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു. ആ അറിയാതിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും ഈ പാട്ട്, യേശുദാസിൻ്റെ പാട്ട്, ജയന്തൻ്റെ പാട്ട്, ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരിതിന് നമ്മളിതിനെ പഠിച്ചു വരുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ. ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാലും രാജസാർ പാട്ട്, റഹ്മാൻ സാർ പാട്ട്. അപ്പോൾ അത് അത്രയും ഈ മ്യൂസിക്കിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നത് SBK മൂവീസിലെ സഞ്ജയ് റെഡ്ഡി സാറും മണിപ്രസാദ് സാറ് എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന. ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ അധികം വന്നിട്ടില്ല, ഞാൻ മലയാളം പാട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, ദാസേട്ടനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊന്നും പരിചയമില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നോട് ഇവിടുത്തെ SBK സഞ്ജയ് റെഡ്ഡി സാർ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറുണ്ട് അരുണഗിരി, കുറേ സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ചെയ്തു തരും, ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇന്ന ആൾ നല്ല ആൾ സാർ, ഇന്ന ആൾ നല്ല തബല വായിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയും ഫ്രീഡം തന്നു. പിന്നെ രവികിരൺ സാറ്, പുള്ളി ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 3 പേരും ഇതിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഈ ഭാഷ പ്രശ്നമാണ്, ഒരാളോട് സംസാരിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഇവർ കൂടെ നിന്ന് അത്രയും ഇതായിട്ട് എനിക്ക് ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ എനിക്ക് മ്യൂസിക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രീഡം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് എന്നെ സഹായിച്ച ഈ ക്രൂവിൽ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന മ്യൂസീഷ്യന്മാർ, പാട്ടെഴുതിയവർ എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മണിപ്രസാദ് സാറ്, അദ്ദേഹമായിട്ട് ഒരു 10-20 വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവരോടും നന്ദി. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். எங்களுக்குலாம் நல்லாவே புரிஞ்சுது சார். அதுதான் தமிழுக்கும் மலையாளமுக்கும் எப்பவுமே ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும், நல்லாவே புரிஞ்சுது. ரொம்ப நன்றி. அதுக்கப்புறம் இந்த தமிழ் சினிமாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண் நடிகைகள், அதிலும் குறிப்பாக சப்போர்ட்டிங் ரோலோ காமெடி ரோலோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய நடிகைகள் வந்து ரொம்ப கம்மி. பயங்கரமாக பெரிய ஆளாக பெரிய இடத்த பிடிக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப கம்மி. அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா சில பேருடைய இடத்தெல்லாம் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணவே முடியாது. மனோரமா அம்மாவாக இருக்கட்டும், கோவை சரளா மேம், அவங்களுடைய இடத்தெல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடியவங்க தான் கொலப்புலி லீலா அவர்கள். ஏன்னா அவங்க நடிச்சிருந்த இந்த படங்கள், நம்ம தமிழில் அவங்க சில படங்கள் தான் பண்ணியிருக்காங்க, பட் அவங்க இடத்த ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து மேம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆப்வியஸ்லி மலையாளத்தில் பல படங்களில் மேம் வந்து நடிச்சிட்ருக்காங்க. இன்றைக்கி அவங்கள சந்திக்கிற ஒரு வாய்ப்பும் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நமக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ மேம், எங்களுக்காக சில வார்த்தைகள். എല്ലാവർക്കും മലയാളം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അല്ലേ? അത് അവിടെ നിൽക്കുക, മലയാളം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുമല്ലോ അല്ലേ? അയ്യോ, ഞാൻ തമിഴ് പേശാൽ തമിഴോ മലയാളമോ ഒന്നും ആർക്കും തരില്ല. அதனால கொஞ்சம் தமிழ் பேசல. முதல்ல கொஞ்சம் தமிழ் அது சரி. நான் கொஞ்சம் தமிழ் பேச இந்த பெரிய சார் என்கிட்ட சொன்னது, அதுக்கு சார் ஆசீர்வாதம் தான் வேணும் எனக்கு. கடவுளே, இது நிஜமாக நான் ஆசீர்வாதம் கேட்டது. நாங்கள் மலையாளத்தில் சொல்லும், വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്ന മാന്യ വ്യക്തികൾക്ക്
സ്വാഗതം. പക്ഷേ ഇത് എപ്പടി ചൊല്ലുമെന്ന് എനിക്ക് തെരിയില്ല. വേദിയിലിരിക്കുന്ന പെരിയവർക്ക് വണക്കം, പെരിയവർക്കും വണക്കം. വേദിയിലിരിക്കുന്ന പെരിയവർക്ക് എൻ വണക്കം. மீதி என் തങ്കച്ചിമാർ, അണ്ണന്മാർ എല്ലാവർക്കും എന്താ വണക്കം. ഇനി മലയാളത്തിൽ പറയാതാ നല്ലതില്ലേ. വേദിയിലിരിക്കുന്ന മാന്യ വ്യക്തികൾക്കും എന്നെ ഞാനാക്കിയ എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഇവിടെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ കൂടെയും നിൽക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവർ പറയുന്ന അത്ര വലിയ ആളൊന്നും അല്ല ഞാൻ. ഇന്നും ഈ കലാഫീൽഡിൽ ഒരു നേഴ്സറി കുട്ടിയാണ് ഞാൻ. എന്തായാലും ഇവിടെ എത്തിച്ച ഭഗവാനോടും എൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാരോടും എൻ്റെ അമ്മയോടും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അനുവാദം ചോദിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ എൻ ശ്വാസമേ എന്നുള്ള പടം, അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറും റൈറ്ററും ക്യാമറാമാനും എല്ലാമായ മണിപ്രസാദ്, അത് എനിക്കിന്ന് ഒരു ഡയറക്ടറല്ല, എൻ്റെ മകനാണ്. ഞാൻ അത്രയും ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ നാടകത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് പോലും എൻ്റെ മകനായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണത്. അവൻ ആദ്യം ക്യാമറ ചെയ്തു, അസിസ്റ്റൻ്റ്, അസോസിയേറ്റ്, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു. അതിലൊക്കെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു. അവസാനം അവൻ ഒരു റൈറ്ററായി, ഒരു ഡയറക്ടറായി. അതിലൊരുപാട് അവനെ പ്രസവിച്ച അമ്മ സന്തോഷിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായി നന്ദി പറയട്ടെ. തമിഴിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുക, അവൻ്റെ കഥ അവൻ സംവിധാനം ചെയ്യുക, അവൻ ക്യാമറ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അതിന് മുതൽ മുടക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്രൊഡ്യൂസറെ ഞാൻ ആദ്യമായി നമസ്കരിക്കുന്നു. ആ ഒരു ധൈര്യം കാണിച്ച് അവനൊരു വായ്പ കൊടുത്ത് ആ പ്രൊഡ്യൂസറെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടതെന്നറിയില്ല, അത്രയും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുവല്ലോ അല്ലേ, അവൻ്റെ കഴിവനുസരിച്ച് എല്ലാവരും നല്ല സഹകരണമായിരുന്നു. നല്ല സഹകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നല്ല സഹകരണം. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സോങ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാലോ ഏകദേശം ആ പടം എന്താണെന്നുള്ളത്. എന്തായാലും എനിക്കൊരൊറ്റ അപേക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എല്ലാവരും അവൻ്റെ ഈ പടം അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവന് നല്ലൊരു വായ്പ കൊടുക്കണം. ഈ പടം നല്ല രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് 100% വിശ്വാസമാണ്. അത് എല്ലാവരിലും ആ പടം എത്തിക്കാൻ എന്ത് വേണമെന്നുള്ള പരസ്യവും കാര്യങ്ങളും അത് ചെയ്ത് അവന് നല്ല ഒരു പേര് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർക്കും അതുപോലെ അതിന് ആ പണം ഇറക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സമാധാനം, നല്ല സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കും. ഇതിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി പറയണം ഞാൻ. പിന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്കിതിലൊരു ക്യാരക്ടർ തന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. പക്ഷേ എനിക്ക് ക്യാരക്ടർ തന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ കിടന്നുറങ്ങില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. ഉറക്കത്തിൽ ഞാൻ ചെന്നും കഞ്ഞിട്ട് തല്ലും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോമഡി മലയാളം അറിയുമെന്നറിയില്ല. ഈ കുട്ടി ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടി പറഞ്ഞു, ഇപ്പം കണ്ട പാട്ടിയാന്ന് തോന്നില്ല, പാട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞെന്ന്. എന്നിട്ട് വേണം പാട്ടി ക്യാരക്ടർ ആരെങ്കിലും വിളിക്കുമ്പം പറയാൻ അത് പാട്ടിയൊന്നും അല്ലാന്ന്. ഇങ്ങനെ ഒരു പാര പണിയേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? എങ്ങനെയെങ്കിലും പാട്ടി ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് ജീവിച്ചോട്ടെ എന്നല്ലേ വിചാരിക്കേണ്ടത്. തമാശ പറഞ്ഞ കേട്ടോ മോളെ, സോറി, തമിഴ് പറയാൻ അറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പറയണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റേജിൽ കയറിയത്. സ്റ്റേജിൽ കയറിയപ്പോൾ തോന്നി പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല, കോളായി പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇവിടെ വന്ന് ഇത്രയും വലിയ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ നിൽക്കാനും അവരെ കൂടെ നിന്ന് ഒരു മൊമെൻ്റോ വാങ്ങാൻ സാധിച്ചതിലും ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി நன்றி, நமஸ்காரம். ரொம்ப நன்றி மேம். ஆக்சுவலி உங்களுடைய கதாபாத்திரங்கள்லாம் தமிழில் பார்த்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பீங்க அப்படின்னு நினச்சேன். ஏன்னா படத்தில் கொஞ்சம் இறுக்கமாக ஃபேஸ் வச்சு தான் நடிப்பீங்க, ஸ்ட்ரிக்ட்டுன்னு நினச்சேன். பட் நீங்கள் இவ்வளோ ஜோவியலாக இவ்வளோ ஜாலியாக இருப்பீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. அதுவே ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது. இப்போ சீக்கிரமாக ஒரு நல்ல காமெடி ரோலில் வந்து நீங்கள் நடிக்கிறீங்க, ஓகேவா? நானா? ஆமாம், என் கணவர் இயக்குனர் தான், நிச்சயமாக பண்ணிடுவோம். நன்றி நன்றி மேம். ஓகே, ஸோ அடுத்ததாக இந்த படத்துடைய கதாநாயகன் திரு ஆதர்ஷ் அவர்களை மேடைக்கு வந்து சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு அன்புடன் நடிக்கிறோம். வாங்க ஆதர்ஷ். ഗുഡ് മോർണിംഗ്, എല്ലാവർക്കും വണക്കം. തമിഴ് കൊഞ്ചം തരാം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ചീഫ് ഗസ്റ്റ്. ഇറ്റ്സ് എൻ ഓണർ ദാറ്റ് യു ഓൾ കെയിം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സർ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മണിപ്രസാദ് സർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിന്. സഞ്ജയ് റെഡ്ഡി സർ പ്രൊഡ്യൂസർ, ശ്രീധർ സർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അതുകൂടാതെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് വേണം.
ഓൾസോ വെരി മച്ച് താങ്ക് യു ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ മോഹൻ സാർ, വിഷ്ണു സാർ, സജി കൊരട്ടി സാർ, മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി. എൻ്റെ കൂടെ പ്രോജക്റ്റിൽ ഫുൾ സപ്പോർട്ടും എല്ലാം കൂടി തന്നതിന് വളരെയധികം നന്ദി. സോ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ ചെന്ന് കാണണം. പ്ലീസ് ഗിവ് മീ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. தேங்க்யூ ஆதர்ஷ். அடுத்ததாக நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன், மலையாளத்தில் கிட்டத்தட்ட 500 படங்கள் கிட்ட வந்து மேம் நடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இப்போ தமிழ்லையுமே வந்து மேம் பண்ணியிருக்காங்க. அம்பிகா மோகன் மேம் சில வார்த்தைகள். എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം തമിഴിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എൻ ശ്വാസമേ എന്ന പടത്തിൽ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. മണിപ്രസാദ് സാറിനോട് ഞാൻ ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു. കാരണം 10-15 വർഷമായി അദ്ദേഹത്തെ എനിക്കറിയാം. ഞാൻ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ക്യാമറയിൽ ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം തമിഴ് പടം ചെയ്യുമ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്നെ വിളിച്ചു. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങളൊരു ഫാമിലി പോലെ ചെയ്ത ഒരു ഫിലിമാണ്. എല്ലാവരും പരസ്പര സ്നേഹത്തോടു കൂടി ചെയ്തൊരു പടമാണ്. അപ്പം ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനോടും ഞാൻ ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പം അതിന് നമുക്കൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ അദ്ദേഹം വേണം. അദ്ദേഹം നല്ല സഹകരണവും നല്ല സ്നേഹത്തോടു കൂടി നിന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രൊഡ്യൂസർ ഫാമിലിയോട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഈ പടം ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റാക്കുവാൻ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സ്നേഹവും അനുഗ്രഹവും വേണം. ഇതിൽ അഭിനയിച്ച എൻ്റെ മോനായിരുന്നു നായകൻ. നന്നായി ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. തീർച്ചയായും അവൻ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ. എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ ഒത്തിരി ഉയരങ്ങളിലേക്ക് അഭിനയിച്ചവരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ മകനും കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ പടം ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റാവാൻ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. தேங்க்யூ மேம். ஸோ அடுத்ததாக இங்கே வந்து பேசக்கூடியவரை வந்து நம்ம தமிழ் சினிமாவில் பல வருடங்களாகவே பார்த்துட்ருக்கோம். பல படங்கள் பண்ணியிருக்காரு. நடிகர் விஜய் உள்ளிட்ட பல பெரிய நடிகர்களோடு இணைந்து அவர் வந்து நடிச்சிருக்காரு. காமெடியனாக மட்டும் இல்லாமல் குணச்சித்திர கதாபாத்திரங்களுமே நடித்து சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தக்கூடிய திரு சாப்ளின் பாலு அவர்களை பேசுமாறு அழைக்கிறோம். மேடைகளில் வீட்டிற்கும் திரையுலக சாம்பால் அனைவருக்கும் மற்றும் பத்திரிகையாளர்கள் மீடியா பேர்களுக்கும் அனைவருக்கும் முதல் வணக்கம். மணிபிரசாத் இயக்குனர். எனக்கு அவரை அறிமுகப்படுத்தின வந்து ராஜன் அவர் தான். சரியாவில்லையே? ஓகே. ஒரு சின்ன கேரக்டர் நடிக்க போனேன். டைரக்டர் என்னை பார்த்தோன்னே வந்து ஒரு கேரக்டர் பெருசு பண்ணி படமெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டார். அப்படின்னு மனமார்ந்த நன்றி. அதே போல் தயாரிப்பாளர் இங்கே வரல. தயாரிப்பாளரை பற்றி சொல்லணும்னா இவர் என்ன கேட்டாருன்னா, கஷ்டப்பட நடிகர் யாராவது சொல்லுங்கள், நான் படம் நடிக்க வைப்பேன்னு சொன்னார். அந்த மனசுக்காகவும் அந்த வார்த்தைக்காகவும் இந்த படம் ஓடணும். நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும். நன்றி, வணக்கம். அடுத்ததாக தன்னுடைய அழகான குரலில் இந்த படத்தில் பாடல் பாடியிருக்கக்கூடிய மோனிஷா அவர்களை பேசுமாறு அழைக்கிறோம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது என்னோட 4வது படம். இந்த படம் என் சுவாசமே படத்தில் எனக்கு பாட வாய்ப்பு கொடுத்த பிஜே சாருக்கும் அண்ட் மணி பிரசாத் சாருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றிகள். அண்ட் சாங் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணல. இதுவே தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. பண்ணுவேன். ஒரு 2 லைன்ஸ் மட்டும் பாடுறேன். படரும் ஒரு மோகத்தீயாய் தனிப்போம், அடங்காத பேரின்பத்தாகம் ஜெயிப்போம். சூடாக குதிக்கின்ற உலகில் முத்தம் ஏராளம் பரிமாறலாம். தேங்க்யூ. ஸோ அடுத்ததாக
இந்த நிகழ்வுக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்து இந்த டீமை சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அண்ட் இங்கே தமிழ் சினிமாவில் பல படங்களில் நடித்து தன்னை ஒரு சிறந்த ஹீரோவாக வந்து இன்னும் தொடர்ந்து நிரூபிச்சுட்டே இருக்காரு நம்மளுடைய விஜய் விஸ்வா அவர்களை பேசுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். அப்புறம் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்த திரு சபி அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். சபி சார். அனைவருக்கும் வணக்கம். மயில்சாமி அப்பா இறந்து கரெக்டாக 1 வருஷம் ஆச்சு. அவரோட நினைவுகளோட ஆசீர்வாதத்தோட இந்த மேடையில் நான் பேச ஆரம்பிக்கிறேன். என் சுவாசமே இந்த படத்தோட ட்ரெய்லரும் சாங்கும் முன்னாடி எனக்கு நண்பன் ஸ்ரீ காமிச்சிருந்தார். விஷுவலாக பார்த்துருந்தேன். ஒரு இயக்குனரே ஒரு படத்தோடைய ஒளிப்பதிவாளராக இருக்கப்போ என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, அவர் என்ன நினைக்கிறதோ அழகாக எடுத்துடலாம், டைம் ரொம்ப ஷார்ட்டாக முடிச்சிடலாம். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து விஷுவல்ஸ் வந்து மொபைலில் பார்க்கப்பே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அண்ட் டிஓபியாகவும் டைரக்டராகவும் அந்த அவருடைய டேலண்ட் அதில் தெரிஞ்சது. அண்ட் மியூசிக் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க சார். அண்ட் நான் வந்து அருணகிரி சாருக்கு வந்து நான் விஷ் பண்ணுவேன். ஏன்னா அவர் ஒரு இசையமைப்பாளர் ஒரு மேடையிலேருந்து இன்னொரு இசையமைப்பாளர் வந்து பாராட்டுறாருன்னா, ஒரு தமிழனா அவர் வந்து ஒரு மலையாளம் தெரிஞ்ச ஒரு இசையமைப்பாளருக்கு வந்து உதவி பண்ணிக்கிறது வந்து ரொம்ப பெருமை. அண்ட் நன்றி அருணகிரி நாதன் அண்ணா. அண்ட் இந்த படத்தில் ஆதர்ஷ்கிட்ட இப்போ தான் கேட்டேன். ஸோ 28 டேஸ்லேயே வந்து இந்த ஷெடியூல் கரெக்டாக பிளான் பண்ணியிருக்காங்களாம். பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரொடியூசர்ஸ் ரொம்ப பிளான்டாக அந்த விஷயத்தை கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்கன்றதும் கேள்விப்பட்டேன். அண்ட் ஜாயின்ட் ப்ரொடியூசராக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ அண்ட் கணேஷன் வாழ்த்துக்கள். செல்லத்துறை அண்ணா. ஸோ அவர் இன்விடேஷன்லாம் வேணாம், நான் ஃபோன் பண்ணாலே வந்துடுறேன். இல்லை கண்டிப்பாக இன்விடேஷன் கொடுத்தே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு தேடி வந்து கொடுத்துட்டு போனாங்க இன்விடேஷனை பிரிண்ட் பண்ணி. ஸோ அதான் அந்த கெஸ்ட் ஆஃப் கல்ச்சர் அவங்கள வந்து நம்ம ஒரு விருந்தினரை வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம ஹானர் பண்ணுன்றது ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்ச ஒரு டீம். பிகாஸ் இவங்கள மாதிரி ஆட்கள் தான் வெளியே வரணும். அண்டு இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா, பிஆர்ஓ ஆனந்தண்ணா அவருடைய இன்வால்மெண்ட். அண்டு விஜய் பண்ணுறப்போ அவங்க சொன்னாங்க ஒவ்வொருத்தரையும் கூப்பிட்டு வந்து பாராட்டினாங்க. இது எனக்கு ரொம்ப நான் ஆரம்ப காலத்துலேருந்தே நினச்சிருக்கேன். என்னோடய முதல் படம் கேரள நாட்டிலும் பெண்களிலிருந்து ஆசைப்பட்டது இன்றைக்கி நடக்க முடியல. பட் இந்த மேடையில் அது நடந்திருக்கு. அப்புறம் அழகாக மலையாளம் பேசின இந்த மேடை காலையிலேயே வந்து நம்மளை ஒரு மலையாள தேசத்துக்குள்ளே கூட்டு போனதுக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்தது. அவங்க பேசின மலையாளம் நமக்கு அழகாக புரிகிற மாதிரியும் இருந்தது. அது கேட்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தது. தேங்க்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு. அண்ட் படத்தோட டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ஸ்டேஜில் ஹானர் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுவும் ஒரு புதுமையான விஷயம். இது மாதிரி இனிமேல் வரக்கூடிய இதில் இருக்கணும். அண்ட் இந்த ஸ்டேஜில் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா, ப்ரொடியூசர் கவுன்சில்லேருந்து வந்திருக்காங்க, டைரக்டர் கவுன்சில்லேருந்து வந்திருக்காங்க, டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கவுன்சில்லேருந்து வந்திருக்காங்க. எல்லாமே பெரிய பெரிய லெஜண்ட்ஸாக வந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி நீங்கள்லாம் சேர்ந்து இனிமேல் நடிகர் சங்கத்துலேருந்து யாரையாவது கூப்பிட்டிங்கன்னா மேடைகளில் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும். ஸோ பெரியவங்களாம் சேர்ந்து அது ஒரு விஷயமா பேசி நடிகர் சங்கத்தில் வந்து யாராவது ஒவ்வொரு ஆடியோ லான்ச்சுக்கும் வந்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கவரேஜ் நல்லாயிருக்கும். அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். நடிகர் தானே இருந்தாலும் நான் இப்போ தான் வளர்ந்து வந்துட்டுருக்கேனே. ஒரு வளர்ந்த நடிகர்கள் யாராவது வந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும். ரெக்வஸ்ட்டாக தான் எனிவே ஒட்டுமொத்த டீமுக்கும் வாழ்த்துக்கள். இந்த மாதிரி சின்ன பட்ஜெட் படம் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்குது. பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த சேல்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேயும் இதே மாதிரி ஒரு ஸ்மால் ரெக்வஸ்ட் தான். என்னென்னா சேட்டலைட்டு ஓடிடி இந்த மாதிரி விஷயங்களில் எப்படி படம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ ப்ரொடியூசர் வந்து மெம்பர் ஆகிறப்போ அவங்களுக்கு எந்த ஒரு வரவேற்பு இருக்கோ, அதுவே அவங்க படம் முடிச்சதுக்கப்புறம் சேல்ஸுக்கும் ஓடிடி அண்ட் சேட்டலைட்ஸ் எஃப்எம்எஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லையும் எல்லா கவுன்சிலும் இணைஞ்சு அவங்களுக்கு ஒரு கைடன்ஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா நான் சின்ன பட ஹீரோன்றனால சொல்கிறேன். என்னோடய ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து அந்த படம் முடிச்சதுக்கப்புறம் சேல்ஸ்க்காக பல கஷ்டங்கள் கூடவே இருந்து பார்க்குறதுனால சொல்கிறோம். நிறையா சின்ன படங்கள் வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ எல்லா கவுன்சிலும் சேர்ந்து வர ப்ரொடியூசருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது ஒரு ரெக்வஸ்ட் அந்த ஸ்டேஜில் சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ.